सो हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत जनाऊे आमर ही चैनल को। तो जमती तुम समस्त जानिछ आमे तुम गोटे नुआ सीरीज आरंभ करेचे जार ना हेउची बेसिक मैथ ए टू जेड। ओके नाइको तो एई वीडियोटी सही पिला मानक पई यूजफुल जो माने क्लास 8 9 10 किबा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट एवं सेमानकर मैथ एते स्ट्रांग नुह। ठीक अछि आ सेमाने चाहू जदि निजर मैथ को स्ट्रांग करिया पई आ आमे जानिछे मैथ को स्ट्रांग करिया पई हेले बेसिक कांसेप्ट आगे निहाती स्ट्रांग रहिबा दरकार। तो से ये सीरीज आम आरंभ करेचे जदि तुम सेमती किसी वीक अच्छी तो तुम ये सीरीज रो फायदा उठे पार। ठीक अच्छे हाँ। तो जमी तुम समस्त थंबनेल देखिक जानी सारबनी आज आम क्या विषय डिस्कसन करवा ना आज आम तुम गोसागु विषय पूरा डिटेल्स डिस्कसन करवा। गोसागुर माने कौन, गोसागु बाहर कर बेसिक मेथड कौन, गोसागु बाहर कर केते टाइप रे मेथड अच्छी, कौ मेथड सबुठारु इजी हम जल्दी हम ए सब टाइप रे कथा को आम आज डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो सब गुड़ा को भलसे बुझापी भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत निश्चित भाव देख। जदि तुमको आम भिडियो भल लगे ताले भिडियो को लाइक करदब एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करदब। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा। अच्छा भिडियो स्टार्ट करने पूर्व पिला गोटे कथा आज गोसागुटा बुझापी हेले तुमको आगे गुणनयक गुणितक विषय टी आईडिया रहा दरकार। आ गुणनयक गुणितक बुझापी हेले तुमको विभाज्य सूत्र जाना दरकार। तो युवाक सब लिंक अच्छी पिला माने जदि तुम मैंने गुणनयक कौन एगुड़ाक जानिछ तो ये वीडियो कंटिन्यू कर किसी असुविधा ना जो तुमको बुझाक इजी हो तो भल कथा। किंतु जब तुमको बुझापी असुविधा हो तुमको कहबी जो तुम ये वीडियो को आगे देखनी तुम ये आई बटन चेक कर पिला माने ये तुमको गोटे लिंक शो करेबो। ठीक अच्छे ताले वीडियो पूरा स्टार्टिंग रे तुम देखिबो वीडियो आउथरे मूलरू स्टार्ट कर पिला माने ए जगह गोटे लिंक तुमको शो करेबो से लिंक ऊपर क्लिक करिवो ताले तुम हम प्लेलिस्ट भितर एंट्री कर जिवो। तो प्लेलिस्ट भितर यार सब गुड़ाक भिडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमती अच्छी सब गुड़ाक इंटू 2 स्पीड रे हेले भी देखि कंप्लीट कर दिए पिला माने देले ए भिडियोटा देखले तुम आराम से बुझी परिबो। ठीक अछि हां आ एठी हम गुणनयक विषय डिस्कशन करबाने पिला माने काहे कि ना गुणनयक विषय जति कथा पूरा जति कथा ए टू जेड सब गुड़ाक आम से भिडियो डिस्कशन कर जाओ आम पूरा स्टोरी आकार भी नहीं बुझीचे हाँ ना। तो सेटा को आगे फर्स्ट देखा तुमको अनुरोध। तो आरंभ करा पिला माने आज विषय वस्तु को। तो देखो आज आम लसागु गोसागु तो एबे हमर सीरीज चलिबो पिला माने दुईटा वीडियो आज आमे देखिबा पूरा टोटल तुमरो गोसागु ऊपर नेक्स्ट वीडियो रे आमे तुमरो लसागु ऊपर डिस्कशन करबा। ठीक अछि तो देखो तुम एटे देखि पारतो पिला माने स्क्रीन रे फास्ट आगे इठी मु तुमरो हेडिंग देइची गोटे तुमरो कोन ना मौलिक गुणनयक। तुमको सर गुणनयक तो आमे सुनिथिले मौलिक गुणनयक कोन तो कोन एबे जानिबा पिला माने आ एटा जानिबा निहाती दरकार काहे ना मु जतो तुमको सिखेबी ना गोसागुर जते टाइप रे सब बाहर करर मेथड अछि तुमर जोटा इजी लागे तुम सेटा को फॉलो करिवो बुझुछ ना नहीं हाँ। तो सही समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जना थिबा निहाती दरकार। ठीक अछि किछ असुविधा नै पिला बहुत छुटिया कथा आराम से बुझो। इंग्लिश ओडिया रे कहा जाय मौलिक गुणनयक आ तुमरो इंग्लिश रे कहा जाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक अछि देखो कौन सी यौगिक संख्या को बहु प्रकार गुणनयक मानकर गुणफल रूपे प्रकाश करा जाय पारे। तुमको गोटे संख्या दे दिया पिला माने जेंता हम गुणनयक शिखिथिले 4 को तुम केयर को लिख पारे तुम सर 1 into 4 आ या केम लिख पारे सर 2 into 2। तो एगुड़ा देखो ये 4टा को आमे एई दीटा गुणनयक संख्यार गुणफल बाटे लिखिले ए 4 रो 1 गोटे गुणनयक 4 निजे भी गोटे गुणनयक 4 2 गोटे गुणनयक एमते हम गुणनयकर ताको देखे ना नहीं तुम सर हां सही कथा से कहले पिला माने जे गोटे संख्या को हमें विभिन्न प्रकार समानकर गुणनयक मानकर गुणनफल को देखिकी ताको लिखि पारिबा। जेमता मु तुम कहबी 30 तुम सर मोर इच्छा मु 30 स्क्वायर को लिखि देमी 1 गुणन 30 सरी पिला माने काल के तुम सर मोर एमते लिखि देमी 2 गुणन 15 एमते भी तुम जानिछ काल के आजन को सर मु एर को लिखि देमी 5 गुणन 6 तो किछि टाइप रे तुम लिखि पारे पिला माने किछि असुविधा नै। सेटा से कहला पिला माने एटा सही कथा से कहला जे कोनोसी यौगिक संख्या को बहु प्रकार रे गुणनयक मानकर गुणफल रे प्रकाश करा जाय पारिबो। एटी देखो से जानि पालो ना एटी गुटे कोन लिखिछि से तुमको से कहबे सर कोन ना लेख लिखाइ यौगिक संख्या लिखाइ तो सर मौलिक संख्या रे कोन होबनी कि विभिन्न प्रकार कार होबो पिला माने हमें जानि छ गुटे मौलिक संख्या रे केवल दुईटा गुणनयक थाए जेमता 5 यार गुटे गुणनयक होला कि तुम सर 1 आ गुटे सही संख्या निजे तो ताको तो सतरा हमें कहू ये होउची तुमर कोन गुटे मौलिक संख्या त तुम 5 को केवल ए गुटे टाइप रे ही लिखि परिबो 1 गुणन 5 आ कोनोसी टाइप रे लिखि परिबो नाही कि गुटे यौगिक संख्या रे 2 रु अधिक गुणनयक अछि तो तुम सेति पई तांको विभिन्न प्रकार माने 1 रु अधिक टाइप रे तुम ताको लिखि परिबो। एते कथा के बुझि पालो तो एबे देखो से कोन कहूची मेन कथा को हमें बुझि नै पिला माने वर्तमान मेन कथा को हमें बुझिया कोन से कहूची आथर देखो कौन से यौगिक संख्या को बहु प्रकार रे गुणनयक मानकर गुणफल रूपे प्रकाश करा जाय पारे। उदाहरण स्वरूप देखो तुम लिखा जी 60 गोटे संख्या नै 60 तो ए 60 टा को देखो एति टाइप रे तुम लिखि परिबो
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା जो मैंने भी यार नोट्स पाई चाहूचे पिला माने मु यार कमेंट सेक्शन हम टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देबी तुम भीतर जॉइन हो जाओ यार नोट्स तुम सेठी पाई जाय परिबो ठीक अछि किंतु कमेंट टिके जणे दबो तुम नोट्स दरकार अछि कि नाही तले हमें सेठी पीडीएफ करके अपलोड कर दबो ठीक अछि तो ये 60 टाक तुम केते टाइप लिखबो तुम सब 2 गुणन 30 हो के नाही 30 दुने 60 सेटा हम कहूचे 2 गुणन 30 तापर तुम लिख पारे 15 64 रहो के नाही एम डिफरेंट डिफरेंट टाइप लिखि परिबो तो देखो सही 60 टा को नाही केते टाइप लिखा छै देखो ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 2 ଗୁଣନ 30 ଇଏ ବି 60 ଦଉଛି ଏମିତି ବି ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 60 କୁ ତୁମ ସାର୍ ହଁ 3 ଗୁଣନ 20 ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବା 4 ଗୁଣନ 15 ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବା 12 5 60 ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବା 6 ଗୁଣନ 10 ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବା ଆଉ ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବା ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 2 ଦିନ 4 4 3 12 12 5 60 ତ ସବୁ ଗୁଡାକର ଗୁଣଫଳ ଏତିକି ଟାଇପର ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖିଛେ ସବୁ ଗୁଡାକର ଗୁଣଫଳ ତମର 60 ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସାର୍ ହଁ তাহলে এটি কথা কোন তাহলে এটি মানে কথাটা কোন আছে বুঝলা কি নাই এটি কথাটা কোন আছে আমি কোন কাহাକୁ এটি কহিবা প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন বলি না ভলসে মার্ক কর পিলা মানে এই জায়গার 2 ଅଛି ଆଉ 30 ଅଛି তুমি মতে নিজে কো দুইটা যৌগিক না মৌলিক তুমি স্যার মৌলিক মৌলিক কো এম লিখি দউছি ঠিক আছে হ্যাঁ ଆଉ 30 টা যৌগিক যৌগিক কো জে লিখি দউছি বুঝি পারিবা সমস্যা শর্টকাট রে হ্যাঁ এটি তুমি দেখো তুমি কো স্যার ये 3 টা হলা মৌলিক কিন্তু 20 টা হলা যৌগিক মানে নাই 2 গুণন 10 এত অধিক হয়ে গলা ହଁ କି ନାହିଁ ଯାହାର ଦିଟା ଗୁଣନକ ତାକୁ କୁହେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିକି ବାସେ କୋଉଟା କୋଉଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 20 ତ କେବେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ 4 ତୁମକୁ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା 5 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦେଖ ତୁମକୁ ସାର୍ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ 12 ହେଲା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି ତୁମକୁ ସାର୍ 6 ଇଏ ହେଲା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା 10 ଟା ହେଲା ତୁମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ମାର୍କ କର ଏଇ ଜାଗାର ତ ସାର୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 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 কোন জাଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲ কোনଟା ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଦେଖ ଟିକେ ଅଲଗା ରକ ଦେଖା ହଉଛି ନା ତମେ କହ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଗୁଣନ ଆକାରରେ ୟାକୁ ଲେଖିଛେ ଗୁଣଫଳ ତ 60 ଦଉଛି ଆମେ 60 କୁ ଏମିତି ଗୁଣନ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ଗୁଣନକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୁଣନ ଗୁଣନ କରିକି ଲେଖିପାରିବା ଏମିତି ବାକି ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ଇନ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ବାଟ ଲେଖିଛେ ସବୁ ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କଣ ନା ତୁମ କହୁଛ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ପିଲାମାନେ এই যে 60 টাକୁ ଆମେ ଏମିତିକା ଲେଖି ପାରିଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଇ ଭଳିଆ 60 କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଲେ ନା এইটাକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର କଣ ନା 60 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ମୌଳିକ ଗୁଣନକ କଣ କହିଲି ଜାଣି ପାରିଲ କି ନାଇଁ କୁହ ଆରାମ ସେ ବୁଝି ପାରିଲ तो तुम এইটা বুঝা পাইল যে কালিকে আমাকে যেকୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଉ ଯଦି ଆମକୁ ସେ କହିବ ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ଦରକାର ପଡିଲା ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତିକା କିଛି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ଯେମିତିକା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୁଣଫଳ ତା ସହିତ ସମାନ ହଉଥିବ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାର୍ ହଁ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 60 କୁ ତମେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ବାଟ ଲେଖିବ ନା তোমার এটি দুই মানে কোন দুইটা 2 রহিব আর গোটে 3 রহিব আর গোটে 5 রহিব পিলা মানে আউ ইয়াকু তুমি কেবে भी চেঞ্জ করি পারিবো नाही মানে 60 টাকু যদি तुमको के प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करते कुए তুমি এইটাকু হি লিখিবো ইহা ছড়া আউ কিছু भी লিখি পারিবো नाही तुमको सर आउ কিছু प्राइम नंबर अछि कि जहा जगह रे আমি অলগা রক ইয়াকু লিখি পারিয়া কোন লিখিবো तुमको सर 2 3 6 তো যৌগিক হয়ে গেলা 2 গুণ 5 তো 10 হয়ে গেলা গোটে যৌগিক সংখ্যা হয়ে গেলা হয় নাই তো সেমতিকা মন রাখে গোটে সংখ্যা কু যেতে আমি प्राइम फैक्टराइजेशन बाटे बाहर करिवा ना से गोटे निर्दिष्ट संख्यक रहिबो तार जो संख्या गुड़ाक 2 जमती एटी 2 थर अछि 3 एटी थरे अछि 5 होछि थरे अछि तो माने निर्दिष्ट संख्यक रहबे आ सब संख्या पई गुडा स्पेशल टाइप रो प्राइम फैक्टराइजेशन अछि माने चेंज होइनी सेटा केबे भी आ जरा चेंज हो तुम ताकू तार एमते गुडे गुडे खाली गुणफल कहि पारे जे दुईटा संख्यार गुणफल बिलका से ठीक अछि जब देखो 3 गुणन 20 6 गुणन 10 किछि भी लिखि परिबो किंतु एइटा को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन को जे माने तुम एतिकी ही लिखिबो 60 पई आ माने तुम आगो पछ होई पारे 3 गुणन 5 गुणन 2 गुणन 2 एमती का होई पारे किंतु एतिकी ही रहिबो एइटा ही लेखा रहिबो कार गोटे संख्यार जते 60 रो मौलिक गुणनक बाहर करा पई कहिबो তাহলে এতি কথা ক্লিয়ার হয়ে গেল বহুত সিম্পল কথা গোটে সংখ্যার যদি তুমি মৌলিক গুণনক বাহার করা পাই কহুছি তা মানে তুমি সে সংখ্যাটাকে এমিতি কিছু সংখ্যা মানকৰ গুণফল বাटे লেখ যেমন সে সবু গুড়াক সংখ্যা গোটে গোটে মৌলিক সংখ্যা হইতিবে তুমি স্যার সব জানি তো গলে ঠিক আছে কিন্তু কেমতে বাহার করে টিকে আউটি ইজি প্রসেস মানে কোনতো हमको কেমতে আমি জলদি বাহার করা তো সেটা আমি কହୁছি পিলা মানে ଟିକେ ধৈর্য সহকারে দেখো ঠিক আছে ठीक है पिला माने एटा गोटे लिखि दिया जे एटा ही होउची तमरो
এইটা ହିଁ ହଉଛି ତୁମର କଣ ନା 60 ର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ। ঠিক ଅଛି ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ, ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ, ଓଡିଆରେ ତୁମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ କହିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି କାଲିକି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲି 30, ସବୁ 30 ନେବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ୟାକୁ ବାହାର କରିବ କେମିତି, ଦେଖ ତୁମ ପାଖରେ ଦିଟା ରାସ୍ତା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଗେ ତମେ କଣ କର ନା 30 ଟାକୁ ତୁମେ ଯେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଜାଣିଛ ସେଇପଟେ ଲେଖିଦିଅ। ତୁମେ ସାର୍ 15 ଦୁନି 30 ଆମେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ ସାବାସ୍ ଲେଖିଦିଅ। 15 ଗୁଣନ 2, 3 କହିଦେଇଥିଲ କି ପିଲାମାନେ, ସରି 15 ଗୁଣନ 2। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ବାସ୍। ତାକୁ ଆମେ କହିଲି ପରା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯେ କୌଣସି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାଟେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ବେଳେ ଚେକ୍ କରିନବ, ୟାର ଏକ ଘର 0 ଅଛି ମାନେ ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତମେ ଜାଣିଗଲ 2 ସାଙ୍ଗର କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣିନେ 30 ଆସୁଥିବ। ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ 15 ତ ଲେଖିଦବ, ଯଦି ମନେ ପଡୁନି ତାହେଲେ 30 ଟାକୁ ଏମିତିକା ହରଣ କରି ଚେକ୍ କରିନବ, ଦେଖିବ କେତେ ଗୁଣିନେ 2 ରେ 30 ଆସୁଛି। ତ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ପକେଇଦବ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ କୁହ। ହଁ ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ପିଲାମାନେ, ଆଗେ ଲେଖିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2ଟା ତମର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ତାକୁ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ରଖ। କିନ୍ତୁ 15ଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟାକୁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗ, ଯେ କିଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣଫଳ ହେଇପାରିବ ନା। ତମକୁ ସାର୍ 5 ଗୁଣନ 3, ବାସ୍ ତ ହେଇଗଲା କାମ ଶେଷ। 5 ଗୁଣନ 3, ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା କି ନାଇଁ। ତ 30 ର ଏଇଟା ତମେ କହିପାରିବ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ, ୟାକୁ PF ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ, ମୌଳିକ ଗୁଣନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ହଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କର। ତୁମେ ସାର୍ ଧରାଯିବ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଆ ହେଲା 50, ୟାର କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏମିତି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ, ହଁ ଟିକେ ରୁହ, ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖେଇଦିଏ ତାପରେ ସେଠି ଯିବା। ଦେଖ 30 ଯେମିତି ତମେ ଏବେ ତ ଆମେ ଶିଖିବା ଲସାଗୁ ସବୁ ବାହାର କରା ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଆଗରୁ ଥରେ କେମିତି ତ ଦେଖିଥିବ ଲସାଗୁ ସବୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ଏଟା ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ପିଲାମାନେ, କେତେବେଳେ ଲସାଗୁ ନୁହେଁ, ଲସାଗୁ ପାଇଁ ଲସାଗୁ କାଢ କି ଗସାଗୁ କାଢ, ଅତି କମ ରେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ କୁହ। ହଁ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରି ତାକୁ କଣ ତମେ ଲସାଗୁ କି ଗସାଗୁ କହିବ କି, କହିବନି। ଦେଖ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତମେ କିଛି ବାହାର କର କି ନାଇଁ, ଏମିତିକା କରିବ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲସାଗୁ ନୁହେଁ, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ବାହାର କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଟା ନିଜେ କେତେ ମାନେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଏଠି ଏଇ ସାଇଡରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବି ସଂଖ୍ୟା ନବ ନା, ସବୁଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ କଣ ନବ ନା, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନବ। ତ ଦେଖିବ ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି, ଯେମିତି 2 ପକାଅ, ତମେ ସାର୍ 2ଟା ଆସିଯାଉଛି 15 ଆସିଯିବ, 15 ଦୁନେ 30। ତାପରେ ଦେଖ 15ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା, ତମକୁ ସାର୍ 5 ଦ୍ୱାରା, ଆଉ 5 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 5 3 15 ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 30 ଟାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତିକା ଲେଖିପାରିବା, କେତେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ବାଟେ ଲେଖିପାରିବା। ତ 30 = 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 3, ଏମିତି ବି ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଏକା ଜିନିଷ ପାଇଲ କି ନାଇଁ, ତୁମେ କହୁଛ ସାର୍ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରୁଛି ତୁମର 50, ତାକୁ ବି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବାହାର କରିବ। ଦେଖ 50, ୟାକୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ବାଟେ ଲେଖିଦେ, ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡିବ, ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 5 ଗୁଣନ 10। ବଢିଆ କଥା। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗ, ୟାକୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗ କରିବ, ତୁମକୁ ସାର୍ 5 ଗୁଣନ 2। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ସେଇଟା ଲେଖ ପିଲାମାନେ, 5 ଗୁଣନ 2। ବାସ୍ ତ ଏଇଟା ହବ ୟାର କଣ ନା, ତୁମକୁ ସାର୍ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ, ଯେଟାକୁ ତମର କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ। ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା, ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ଯେମିତି ମନେ ରଖିବ ସବୁଗୁଡାକ ଏଗୁଡା କଣ ହେବେ ନା, ତୁମେ କହୁଛ ସବୁଗୁଡାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ଯେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ, ତାର ଗୁଣଫଳ ସେତିକି ଆଉଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଯୋଉ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତା ବାଟେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛ ଏଟା 5 ଦ୍ୱାରା ହବ। ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଥିବେ ସେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ 10 ପକେଇଦବା, ଏଇଠି 5 ଲେଖିଦବା, ପିଲାଟା ପୁରା ଭୁଲ ହବ। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ୟାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ହବ 10 ଗୁଣନ 5, ପୁରା ଭୁଲ ହବ ପିଲାମାନେ। ତ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ କଣ, ଏଇଠି ତମେ ଏମିତିକା ସଂଖ୍ୟା ୟୁଜ କରିବ, ଯେମିତିକା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବି ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବ ନା, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଗୁଡାକୁ କଣ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନବା ପାଇଁ। ଦେଖିବ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ନାହିଁ। ତମେ ସାର୍ ଏଠି ଏକ ଘର କଣ ଅଛି ନା, ତମେ ସାର୍ ଏକ ଘର ସେଠି 0 ଅଛି, ତ ତମେ ଏଠି 2 ବି ପକେଇ ପାରିବ, 5 ବି ପକେଇ ପାରିବ, ତମ ଇଚ୍ଛା ପିଲା। ତମକୁ ସାର୍ 2 ପକେଇବା, ପକାଅ। ଏକା ହେଇଯିବ ନା, 25 ଦୁନେ 50। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ୟାର ଏକ ଘର 5 ଅଛି, ଆଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 × 25। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ 50 କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ 50 = 5 ଗୁଣନ ତମେ ଯାହାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖ ତମେ ସାର୍ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଲେଖିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିବ ତୁମ ସାର୍ ନା, କିଛି ବି ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ କ୍ଲିନ କରିଦେଲି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବ ଭଲସେ। ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ସହକାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁଗୁଡାକ ଡାଉଟ ତୁମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବି ତୁମର ସେମିତି ରହିବନି ଯେଟା ତୁମକୁ ଡାଉଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଦେଲେ ଆମ ସହିତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କଥାଟା କଣ କଣ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କଣ, ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତ এইটা বহু জায়গায় দরকার হব, লসাগু কাଢିଲା ବେଳେ ବି ଗୋସାଗୁ କାଢିଲା ବେଳେ ବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମର ମେନ୍ ଆଜିକା ଟପିକ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଗୋସାଗୁ। କଣ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଗୋସାଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋସାଗୁର
ତମର କଣ କହିଲ ନା ତାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋ ସାଗୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଥିବ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ଆଇସିଏଫ୍ ମନେ ରହିଲା ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ତୁମ ସାର୍ ଆଇସିଏଫ୍ ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖିଛେ H.C.F ଏମିତି ଫୁଲ ଫର୍ମ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ ଏମିତି ଲେଖାର ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିକି ଅଲରେଡି ରଖିଦେଇଛୁ କଣ ନା ମନେ ରଖିବ ଗୋସାଗୁକୁ ଓଡିଆରେ ତମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଏଟା ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ୟାକୁ ନା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତା ମାନେ ତମେ ଦେଖ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ପାଇଗଲ ଓଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏଠି ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କଥା କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ହଁ ନାଇଁ ବଡ ବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏମିତି କହୁଛି ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲେଖା ଅଛି କମନ କମନ ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ବି ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଥିବ କୁହନ୍ତୁନି କମନ କାହା କହିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ତୁମ ପାଖର ଗୋଟେ ଡବା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା ଏଇଠି ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି ଧରାଯାଉ ୟା ପାଖର କଣ ଅଛି ନା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ତମର କଣ ନା ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଠି ୟା ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା ତୁମ ସାର୍ କଦଳୀ ଅଛି ସେଉ ଅଛି ଆଉ ଧରାଯାଉ ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କଏନ ଅଛି ୟା ପାଖରେ ଭାବ ୟା ଡଲା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ତୁମେ କହ ସାର୍ ୟା ପାଖରେ ଅଛି କଦଳୀ ଆଉ ମନେ କରାଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଧୂପ ଇଏ ଯାଉଛି ଧରାଯାଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଡଲାରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ତୁମେ ସାର୍ ୟା ପାଖରେ ବି କଦଳୀ ଅଛି ୟା ପାଖରେ ବି କଦଳୀ ଅଛି ତ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀଟା ନା ସେଇ କଦଳୀଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଏଇ ଡଲାରେ ବି ଅଛି ଏଇ ଡଲାରେ ବି ଅଛି ତ ତମେ କହିପାରିବ ଏଇ କଦଳୀଟା ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କମନ ଅଛି ଜିନିଷଟା କଣଟା ନା ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି ଆଉ ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି କମନ ସେଇ କମନ କାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କହିଲି କମନ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରେ ଯେ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ତମର ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖ ତମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛ ଠିକ ଅଛି ୱାର୍ଡଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ୟା ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି ତ ତମେ ନିଜେ କୁହ 2 ଜଣ ପାଖର କୋଉ ଟଙ୍କା ବାଲା ନୋଟ ଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତମ ସାର୍ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ତାହେଲେ ତମେ କହିପାର 2 ଜଣ ପାଖରେ କମନ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ତମ ସାର୍ 50 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କାଗଜ ବାଲା ପେପର ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ 50 ଟଙ୍କିଆ ସେଇଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ତ ତମେ କହିପାରିବ କମନ ହଉଛି ଏଠି କେତେ ନା ତମକୁ ସାର୍ ଏଠି କମନ 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ଟଙ୍କା କେତେ ନା ତମକୁ ସାର୍ 50 ଟଙ୍କା 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇ ୱାର୍ଡଟାର ମିନିଂ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ତ ଏବେ ଦେଖ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଗୋସାଗୁର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଲାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଗୁଣନୀୟକ ହଁ ତାପରେ ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଏସିଏଫ୍ ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ୟାର ଆଗେ ବେସିକ ମେଥଡ ଦେଖିବା ୟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତାପରେ ଏହାର ଆମର ଯେତିକି ଟାଇପର ସବୁ ମେଥଡ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କାଲିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି ଦେଲି ଧରାଯାଉ ତୁମର 12 ଓ 16 ମୋର ଗୋସାଗୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋସାଗୁ ଏଇ ଗୋସାଗୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲି କାହାର ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 12 ଆଉ 16 ର ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବ ଗୋସାଗୁ ଦିଟା ତେଣୁ ଦିଟାରୁ ଅଧିକା ଭିତରେ ବାହାରିବ ତୁମକୁ ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ପାଇଁ ଗୋସାଗୁ ବାହାରି ପାରିବନି ଆରେ ମେଣ୍ଢା ଆମେ କଣ କହିଲେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ତ ଯଦି ଜଣେ ଅଛି ଏହା ପାଖର ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମନ କେତେ ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯେ 2 ଜଣ ପାଖରେ ସେମ ଅଛି ନା 3 ଜଣ ପାଖରେ ସେମ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସେମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରତେ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ପାଖରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା କି ଆଉ ଜଣେ ନିହାତି ଦରକାର କି ତା ମାନେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଦରକାର 2 ଜଣ ନହେଲେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଦରକାର ଦେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଚେକ୍ କରି କହିପାରିବ କମ୍ପେୟାର କରି କହିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି ଆଉ ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି ତ ଯଦି ଆମେ ସେମିତିକା ଜଣକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ତ ଜଣକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ କମନ କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ୱାର୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କମନ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଏଟା କମ୍ପାରିଜନ ୱାର୍ଡ ଯେମିତି ତୁମେ କୁହ ଇଏ ବଡ 5 ବଡ 2 ସାନ ଯେମିତି ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ ତମେ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଏଠି କମନ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ସେଇ କମ୍ପାରିଜନ ୱେରେ ୟୁଜ ହୁଏ କମ୍ପାରିଜନ ନୁହେଁ କମ୍ପାରିଜନ ୱେରେ ମାନେ ଭଳିଆ ୟୁଜ ହୁଏ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସମାନତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତମର କମନ ଠିକ ଅଛି ତ ଜଣକା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ସମାନତା ବାହାର କରିବା ତୁଳନା କରିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିହାତି 2ଟା ଦରକାର ହୁଏ କି 2ଟାରୁ ଅଧିକା ଦରକାର ହୁଏ ତ ୟାର ଗୋସାକୁ ତୁମକୁ କିଏ ବାହାର କରତେ କୁହେ ୟାର ବେସିକ ମେଥଡ କଣ ନା ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଆଗେ ଏଇ 12ର ଗୁଣନୟକ ବାହାର କରିଦିଆହବ ତାପରେ 16ର ଗୁଣନୟକ ବାହାର କରିଦିଆହବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେ ଗୁଣନୟକ ଗୁଡାକ ଉଭୟର ଗୁଣନୟକ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ତମକୁ କହୁଛେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୟକ ଯେଟା ଆମେ କହୁଛେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବା କେ ଗୁଣନୟକଟା 12ର ବି ଗୁଣନୟକ ଆଉ 16ର ବି ଗୁଣନୟକ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ତାପରେ କଣ করে ତାକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ତ ଆଗେ 12ର ଗୁଣନୟକ ବାହାର କର ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ସାର୍ 12ର ଗୁଣନୟକ କିଏ ଆସିବ ନା ତୁମ ସାର୍ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିକି ଆସିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନୟକ ବାହାର କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରେ ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାଟେ ଆସୁଛି
तुम सर आगे आके हम लिखिपारे 1 गुणन 12 तापर मु कहछि 1 रो आगे चेक करे 2 रे चेक करे देखो 1 रो 2 अछि ना 2 द्वारा विभाज्य हो तुम सर 212 हि जिवो तापर देखो एटा 3 द्वारा विभाज्य कि नै तुम सर 2 1 3 ता 3 द्वारा विभाज्य हो ताले 3 गुणन केते जन तुम 4 हि जिवो तापर 5 द्वारा विभाज्य कि नुहे काहे ना 5 द्वारा विभाज्य सूत्र हम जाने 1 को 0 रहबो ना 5 रहबो देखो एगुडा को दरकार होची आ जे विभाज्य सूत्र न पड़े ताको असुविधा हो तापर 6 द्वारा तुम सर हो आ सेटा हम ऑलरेडी लिखि सारछि तो आउथ लेखार कोन से आवश्यकता नाही 7 द्वारा हबनी 8 द्वारा भी हबनी 9 को पुणी करबे नाही 10 को पुणी करबे नाही 11 को पुणी करबे नाही एकला 12 को पुणी कर अछि 12 के 12 जेरा को हम एठी लिखिछे হয় নাই কত এমতে হি গুণন মানে তোমার কোন গুণনক বাহার করা যায় বা সিম্পল তুমি বুঝি পারো গোটে সংখ্যা কে কে পুণিকার আসে সেগুলা কই লিখিবা ঠিক আছে কিন্তু এটা তার বেস্ট ওয়ে হবে প্ল্যান তাহলে কেইটা भी রহি যাবে এমতে কেতে বাটা যাই যাবে এটা সব প্ল্যান কো বুঝাইছি আমি বুঝি যে গোটে সংখ্যার সবটার বড় গুণন কলা সেই সংখ্যা নিজে আর সবটার সান গুণন কলা এক তো এগুলা যদি ডিটেইলস বুঝাই পাই চাও তাহলে নিহাত ভাবে সে ভিডিও को দেখি আসে প্ল্যান তাহলে ইয়ার গুণনক কে কে হবে কো मात्र फॉल्स लिखि पिला माने आगे शॉर्ट लिखि दोची तुम सर 1 तापर 2 सानर बड़ क्रम लिखिबा तापर आइबो 6 अच्छा 6 लिखि दबा ने और 3 4 छन ना 1 2 तापर आइबो 3 तापर आइबो 4 तापर आइबो 6 तापर आइबो 12 तो यार आसीगला गुणन को एगुडा को पिला माने तापर देखो 16 रो कोन कोन आसीबो सेमति का 16 को चेक करो तुम सर याको आगे हम लिखि पारे आगे तो लिखि दबो 1 गुणन 16 आखि बुझि तापर देखिबा ता तुम सर 2 द्वारा विभाज्य हबो केना 1 को 6 अछि 2 गुणन 8 ये 3 द्वारा हबो कि तुम सर 6 के साथ 3 द्वारा हबार नहीं 4 द्वारा हबो 4 4 16 आउ का द्वारा हबो कि तुम सर 5 द्वारा हबार नहीं 6 द्वारा हबार नहीं 7 द्वारा हबार नहीं 8 द्वारा तो ऑलरेडी लिखे जे 8 दुने 16 8 को पुणी करे से आइबो आउ के पुणी करे आइबो ना डायरेक्ट एकाळे आसीबो तुम 16 को पुणी करे तो यार गुणन के आसीबो ना तुमको सर 1 आइबो 2 आइबो 4 आइबो 4 दी थरो अछि ताको हम थरे नबा आउ तुमर केते आइबो ना तुमको सर 8 आइबो 1 आइबो 2 आइबो 4 आइबो 8 आइबो आउ से संख्या निजे 16 आसीबो ठीक अछि तो एमाने गुणन को बाहर कर देले पिला माने मु देखै एमाने को आथर भल से टिके लिखि दूची एठी केमते यार बेसिक मेथड बाहर करा जाय बेसिक जाने नि दरकार पिला माने जे एटा यार जनरल कोन बाहर करियार मेथड देले काली तमे गुटे छोट पिला को बुझाई परिबो जे तार ना अनुसार तार माने तार अर्थटा कोन तो निजे एठी देखो तुम सर एठी 12 रो गुण नियक लिखिबा एठी हम लिखिबा 16 रो गुण नियक ठीक अछि तो या को मटिके राउंड कर दूची अबे देखो यार गुणन को के लिखि चल जाओ कौन ना तुम सर 1 2 3 4 6 12 देखो तुम बुझो जुला टाइम लाग बहुत जल्दी हो जिवो सेला तुम करना 1 2 4 8 आउट लगे ना तुम सर 16 तो लिखिदेले आगे एम दिया दीटा संख्या लिखिबो ताको दी संख्यार गुणनियक के सेडा को सब कमा दीका लिखि चलो जंता केही बात न रुए पिला नले भूल हिजो वर्तमान कोन कहबा ना कोन करबा हमें ना ई दी संख्या भितरु ठीक अछि याहारु आ या पाखरु देखिबा जे के गुणनियक गुडा को दी जण पाखर अछि जको हम तुमर कोन कहूचे ना साधारण गुणनियक साधारण गुणनियक जको हम कहूचे कॉमन फैक्टर कॉमन पई एतोडा एग्जांपल देली पिला माने बाबूजी समझ बुझे हितो तो साधारण गुणनक वर्तमान हमें बाहर करबा दी जंका भितरे ठीक अछि तो बाहर करो ना को गुणनक गुडा को देखो एठी भी अछि या पाखर अछि ता पाखर तुम को सर 1 एठी भी अछि एठी भी अछि हां तापरे ना तुम सर 2 एठी अछि एठी भी अछि तापरे 3 तो नहीं तुम सर 4 एठी अछि 4 एठी भी अछि आउ कोन अछि ना तुम सर आउ सेमता किछि भी साधारण गुणनक मान के भितरे नहीं तो जेडा जेडा पाइलो ताको लिखि चल ना तुम सर 1 2 तापर आइला के ना तुम सर 4 तो एति के आइला 12 और 16 भीतर साधारण गुणनक हां नहीं हां तो वर्तमान कोन करिया देखो ना सी कहि जे एमान के भीतर कोन देखियो ना साधारण गुणनक तो बाहर करिबा किंतु सेमान के भीतर जे सबटा बड़ थिबो ताकू हमें कहबा से दीटा संख्यार सी हला ए सी बाजा हम कहूचे गोसागु तो एमान के भीतर सबटु बड़ के ना तुम सर 4 और सबटु बड़ के ना तुम सर 4 तो तुम कहि परिबो एठी वर्तमान जे 12 एला कोन तुमर सबटु बड़ सबुठारु बड़ नहीं तो तुम ये कही पार ठीक अच्छे जे अतएव 12 और 16 गोसागु केते आसीबो ना तुम कहबो सर 4 एटा ला यार बेसिक मेथड पिला माने जानि पालो आराम से जानि पालोनी खाली जे दीटा संख्या देओ कि तीनटा संख्या दे जाओ समस्तंकर आगे एमता गुणन को बाहर करिवो तापर सेमान को भीतर साधारण गुणन को बाहर करिवो तापर देखियो सेमान को भीतर सबटार बड़ की अच्छा तीनटा वाला नहीं कर दबा किछ असुविधा नहीं तो गोटे 3टा वाला नहीं कि कर दूची ये चेक करो ये बना दूची देखो
ଧରାଯାଉ ଆମେ ନେଇନେଲେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ତମର କେତେ ନା 20 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇନେଲେ ଆମେ ତମର 20 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇନବା 15 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇନେଲେ ତମର କେତେ ନା 30। ତ ବାହାର କର ପିଲାମାନେ 20 ରେ ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆଇବ? ହଁ ନାଇଁ 20 ରେ ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆଇବ? ତ ଏଠି 20 ର ଗୁଣ ନିୟକ ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ନା ତମକୁ ସାର୍ 15 ର ଗୁଣ ନିୟକ ତାପରେ ବାହାର କରିବା 30 ର ଗୁଣ ନିୟକ ଠିକ ଅଛି 30 ର ଗୁଣ ନିୟକ ତ ବାହାର କର ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 15 ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଯେ 1 ଗୁଣନ 15 ତାପରେ ତୁମକୁ ସାର୍ ଆସିବ ଏଟା 3 କ ପୁଣି 2 କ ପୁଣି କେତେ ଆସିବ ନାହିଁ 3 କ ପୁଣି ଆସିବ 3 5 15 ତାପରେ ଦେଖ ନା ତୁମ ସାର୍ 5 କ ପୁଣି ଆସିବ ଆମେ ଅଲରେଡି ଲେଖି ସାରିଛେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ କି ନା ତୁମ ସାର୍ 6 ଦ୍ୱାରା ବି ଆଇବନି 7 ଦ୍ୱାରା ବି ଆଇବନି 8 ଦ୍ୱାରା ବି ଆଇବନି 9 ଦ୍ୱାରା ବି ଆଇବନି 10 11 12 13 କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଇବନି ଏକାଳ ଆଇବ 15 ସେଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଲେଖି ସାରିଛେ ତ ଏହାର ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆସିବ କୁହ ଏଟା 15 ର ବାହାର କଲେ ନା ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ କେତେ ନା ତୁମ ସାର୍ 1 3 5 ତାପରେ ଆଇବ 15 ନିଜେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ର ବାହାର କର ପିଲାମାନେ 20 ର ତ ଲେଖ ଏଠି 20 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ଗୁଣନ 20 ତାପରେ ତୁମକୁ ସାର୍ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 2 ଗୁଣନ 10 3 ଦ୍ୱାରା ତ କିନ୍ତୁ 4 ଦ୍ୱାରା 4 5 20 ତାପରେ ଲେଖିପାରିବା ତୁମର କଣ ନା ସାର୍ 5 ଦ୍ୱାରା 520 4 5 20 ଏକା କଥା ଲେଖିଦେଇଛେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ 6 ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହେଁ 7 ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହେଁ 8 ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହେଁ 9 ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହେଁ 10 ଦ୍ୱାରା ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ ତାପରେ ଏକା ବେଳେ ସେ ଯିବ କାହା ପାଖକୁ ନା 20 ପାଖକୁ ଆଉ ତ ମଝିରେ କେହି ହବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମଝିରେ କି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ପିଲାମାନେ 10 ରୁ 20 ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ ଦିଟା ମାନେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକାରେ ଆମେ 20 ପାଇବା ତ ସାର୍ ନାହିଁ ସେମିତିକା ତାହେଲେ ୟାର ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆସିବ କୁହ ନା ତୁମ ସାର୍ ୟାର ଗୁଣନକ ଆସିଯିବେ 1 ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତମର କିଏ ନା 2 ସାନ ବଡ କ୍ରମ ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିଯିବ 4 ତାପରେ ଆସିଯିବ 5 ତାପରେ ଆସିଯିବ 10 ତାପରେ ଆସିଯିବ 20 ଏବେ ଚାଲ 30 ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତ 30 ର କିଏ କିଏ ଆଇବ ନା ତୁମ ସାର୍ 30 ର ଆଇବ 1 ଗୁଣନ 30 ତାପରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ନା ତୁମ ସାର୍ ତାପରେ ଆସିବ 2 ଗୁଣନ 15 15 ଦୁନ 30 3 କ ପୁଣିକାର ଆସିବ 3 ଗୁଣନ 10 ଆଚ୍ଛା 4 କ ପୁଣିକାର ଅଛି ତୁମ ସାର୍ ନାହିଁ 5 କ ପୁଣିକାର ଅଛି 530 ତାପରେ 6 କ ପୁଣିକାର ଏକା କଥା 5 ଗୁଣନ 6 6 ଗୁଣନ 5 7 କ ପୁଣିକାର ବି ନାହିଁ 8 କ ପୁଣିକାର ବି ନାହିଁ 9 କ ପୁଣିକାର ବି ନାହିଁ ଏକାଳ ଆସିବ 10 କ ପୁଣିକାର ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଲେଖି ସାରିଛେ 3 ଗୁଣନ 10 11 ବି ନାହିଁ 12 ବି ନାହିଁ 13 ବି ନାହିଁ 14 ନାହିଁ 15 ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଲେଖି ସାରିଛେ ତାପରେ ଏକା ବେଳେ ଆସିବ ତମର ମଝିରେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଏକାଳ ଆସିବ 30 ଆଉ ଆମେ ଏଟା ଲେଖି ସାରିଛେ ତାହେଲେ ୟାର ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆସିବ କୁହ ନା ତୁମ ସାର୍ 1 ଆଇବ ତାପରେ 2 ଆଇବ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ଆସିବ ତାପରେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କଣ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 2 ଆଇବ ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଆସିବ 3 ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ ତମର 10 ତାପରେ ଆସିବ 15 ଆହୁରି 5 6 ରହିଗଲା ନାଇଁ ତ ସେଟା ଲେଖିଦେବା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି 1 2 3 ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିବ 5 ଆସିବ 6 ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଲେଖ ତ ଆଗେ 1 ଲେଖିଲି 2 3 ତାପରେ 5 6 10 ତାପରେ 15 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 30 15 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 30 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ ବାହାର କରିବା ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ କଣ ବାହାର କରିବା ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ବାହାର କର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ବେସିକ ମେଥଡ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ତ ଯେଟା ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତମେ ଏଇ ମେଥଡ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ବି ତମେ ୟାକୁ ୟାର ହେଲ୍ପ ଲାଗି ବାହାର କରିପାରିବ ତ କଣ କଣ ଅଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ ନା ଚେକ୍ କର ତୁମେ ସାର୍ 1 ତ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ରହିବ 1 ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି এই তিনটা ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଦେଖ 2 ତୁମ ସାର୍ ଏଠି 2 ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପାଖରେ ନାହିଁ 15 ର 2 ନାହିଁ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ 2 ତ ନବାର ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକର ଥିବା ଦରକାର ସେ ଏଠି 2 ଅଛି କିନ୍ତୁ 15 ନାହିଁ ସେଟା ନବାନି ଆଚ୍ଛା 20 ର 3 ଅଛି ତୁମ ସାର୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 4 ୟା ପାଖରେ ଅଛି ଚେକ୍ କଲ ଏଠି 4 କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତୁମ ସାର୍ ଏଠି ତ 15 ପାଖରେ 4 ନାହିଁ 30 ପାଖରେ ବି 4 ନାହିଁ ତ ନବାର ନାହିଁ ଦେଖ 20 ପାଖରେ 5 ଅଛି 15 ପାଖରେ ବି 5 ଅଛି ଆଉ 30 ପାଖରେ ବି 5 ଅଛି ସେମିତି ଚେକ୍ କର ପିଲାମାନେ ତୁମ କହିବ ସାର୍ 20 ପାଖରେ 10 ଅଛି କିନ୍ତୁ 15 ପାଖରେ 10 ନାହିଁ 30 ପାଖରେ 10 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖି ନେଇକିରେ 10 10 10 ଆଚ୍ଛା 3 ତାପରେ 10 ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 6 ତାପରେ ଲେଖିଦିଅ 10 ତାପରେ ଆସିବ 15 ଠିକ ଅଛି ହଁ ଦେଖ ଏଠି ତମର 20 ଆଉ 30 ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 15 ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ନବା ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏମିତି ଗୁଣନକ ନବା ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ନା ହଁ ଏବେ ଚେକ୍ କର ତାପରେ 20 ୟା ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 15 ପାଖରେ ବି ନାହିଁ 30 ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନକ କିଏ କିଏ ଆସିବ କୁହ ନା ତୁମ ସାର୍ 1 ଆସିବ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ 5 ହିଁ ଆସିବ ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ତ ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ସାର୍ 5 ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠି କହିପାରିବ 20 15 ଆଉ 30 ର ତୁମର କଣ ନା ଗୋ ସାଗୁ କେତେ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 5 ଠିକ ଅଛି ହଁ ତ ବୁଝିଗଲା ଆମେ
एमती तुमको जितना भी गोसा बाहर करते कह तुम आराम से बाहर कर पार कि नहीं तो सर हाँ किंतु कथा हूँ कौन तुमको सर यही मेथड जो आम बाहर करवा ताले बोधे आमको गोटे क्वेश्चन करने घंटाटे लगे आम बाकी गुड़ा क्वेश्चन कर तो ठीक कथा पिला से डिफरेंट डिफरेंट टाइप सब यार मेथड देखा जो गुड़ाक तुमको बुझापी जल्दी करने आंसर साहाଯ୍य करिवो ठीक अछि तो या पई जति टाइप रे मेथड अछि आज हम से सब गुडा को डिटेल्स डिस्कशन करिवा देखो दुई बा अधिक संख्यार गोसा को जानिया पई साधारणतः जो प्रणाली प्रयोग करा जाए सेगुडी कहला तुमर कोना गुटे यूज करा जाए मौलिक गुणनिक विश्लेषण प्रणाली जोटा एबे हम तुमको आगे पर स्टार्टिंग रे बुझी दीची जे मौलिक गुणनिक विश्लेषण कोन तार हेल्प लेके बाहर करा हो पिलानी किंतु केमते सरा बाहर करा जाए मौलिक विश्लेषण कोन हमें कहितले ताको हमें आगे पूरा ई वीडियो रे स्टार्टिंग रे बुझी के आसरे तबे हला साधारण भाग क्रिया प्रणाली तापर हला निरंतर भाग क्रिया प्रणाली एतिकी मेथड अछि पिला माने केतरा मेथड निजे देखो तुमको सर गुटे हला दुईटा ये तीनटा तो ये तीनटा तक मेथड आज पिला माने हमें देखिबा तुमको जोड़ा भी इजी लागिवो तुम सही मेथड यूज करिवो ठीक अछि तो जानि गले कि नहीं पिला तुमको सर हां हमें आराम से जानि गले एबे पर्यंत हमें कोन बुझिले ना फास्ट आगे हमें बुझिले जे तुमरो मौलिक गुणनिक कोन हां नहीं ता परे हमें बुझिले जे तुमरो गोसागुर फुल फॉर्म कोन गोसागुर माने कोन तापर हमें कॉमन जो वर्ड ता साधारण ता माने भी बुझिले हां नहीं बस तापर केमते बाहर करा जाए तार बेसिक ना अनुसार गरिष्ठ साधारण गुणनिक ता माने जतरा भी संख्या हमको देथिबो से सब संख्यार गुणनिक बाहर करबा तार चेक करिया जे से सब गुडा को संख्या भितरे के गुणनिक गुडा को अछि तो सेमान को लिस्ट बनेबा तापर सेमान के भितरे जे सबुडार बड़ थिबो ताकू हम कहबा से सब गुडा को संख्यार सियला को सब हला किंतु सेटा टाइम टेकन तो आज हमें ठीक स्मार्ट तरीका सिखिबा जे केमते हम ताकू जल्दी बाहर कर परबा तो देखो एटी से तुमको देइची तार स्टेप भी मु तुमन पय लिखि देइची जेम तुमको बुझा पय इजी हो तो मौलिक गुणनिक विश्लेषण प्रणाली या कौन इंग्लिश रे कहते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जोड़ा ऊपर भी हम लिखि आछे एही प्रणाली रे तीनोटी सोपान संपादित होय पिला तीनटा स्टेप अछि कोन ना सोपान 1 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनटा स्टेप फॉलो करिवो देले तुमरा आराम से बाहर जाओ एबे नुवा सिखिबो टिके टाइम लागिवो तापर आराम से जल्दी हो सके से कोन कहिछि दिया जाइतिबा संख्या मध्यरु प्रत्येक को मौलिक गुणनिक विश्लेषण करो ठीक अछि जति तुमको संख्या दिया आइछि सेमान को कोन करो ता सेमान करो प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करो ठीक अछि आ तांकू मौलिक गुणनिक मानकर गुणफल रूप लेख जेंता गुणन गुणन चिन्ह देखि हम लिखले नि फास्ट वीडियो रे माने यार फास्ट आसी जेटा बुझिले सेमतिया गुणन 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 देखि लिखिबो माने गुटे संख्यार द्वारा मौलिक गुणनिक बाहर करिवो ठीक अछि सेकंड स्टेप समस्त गुणनिक मध्यरु साधारण मौलिक गुणनिक नियो तो एठी विषय करे पिला माने जे जे संख्या नैथिबो सेमान को भितरे के गुणनिक गुडा को साधारण अछि सेमान को सब बाछि नियो तमे पाइथिबा साधारण गुणनिक गुडी को गुणफल निर्णय कर जे सब तमे साधारण गुणनिक पाइजो सेमान को गुणी दियो जति कि रिजल्ट बाहरियो सेति हम से संख्या मानकर गोसागु तुमको सर तो पढे देला हमें किंतु किछि भी आईडिया आसलान तो व्यस्त होनी एठा हम गुटे संख्या नै कि बर्तमान चेक करिया अच्छा ई संख्या मान को नै नबा कि तुमको कहबे सर हां देखो ई तीनटा वाला नै नबा तुमरो 20 15 और 30 20 15 30 नै नबा तापर कोन तुमरो एग्जांपल सेट होछि देखिबा तो एठी हम धरा जो सही एई मेथड रे बाहर करिबा किंतु क्वेश्चन सही सेम जे 20 30 और 15 रो गोसागु केते गोसागु समान केते तो केमते बाहर करे देखो आगे 20 समान लिखि दियो 20 इज इक्वल टू तो 20 टा को लेखो पिला माने यार प्राइम फैक्टराइजेशन केरो बाहर करियो एमते तुमको सिखाई छी 2 10 20 पुनी 2 5 10 एति ही हो पिला माने तो याको हम लिखि परिबा 2 गुणन 5 लिखि परिया के नहीं तो सर हां तापर देखो 30 30 को सेमते तुम बाहर कर परियो केते ना तुमको सर 2 8 15 सोडा मौलिक संख्या न पिला माने मन छै ना नहीं हां सर लिख नहीं पारे तुम 5 पिला माने 5 3 15 तो याको तुम लिखि परिबो एटा का करे ना 30 इज इक्वल टू लिखि परिबो केते ना तुमको सर 2 गुणन केते ना तुमको सर 2 गुणन 5 गुणन केते ना तुमको सर 3 ठीक अछि 2 गुणन 5 गुणन केते ना तुमको सर 3 अच्छा तापरे हम नबा तुमर केते ना तुम सर 15 तो 15 को सेंते लिखो एटा तो गुटे कथा सिंपल जणा पड़ै छी 5 गुणन 3 तो एबे देखो स्टेप 1 काम सरी गला जो से स्टेप 1 रे कहितला हम कोन ना जति भी संख्या तुमको गोसा को बाहर कर दिया छी से समस्त को फास्ट आगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर कर दे तो हम बाहर कर देले पिला माने किछ असुविधा नहीं 20 रो प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर कर देले 30 रो बाहर कर देले 15 रो भी बाहर कर देले हना नहीं ता परे स्टेप 2 रे कोन दोजी देखो समस्त गुणनिक मध्यरु साधारण मौलिक गुणनिक को नियो एबडा तो प्राइम फैक्टराइजेशन माने सबुडा कोइ मौलिक संख्या हाँ नहीं तो सहीटा से कहला जे सब गुडा जे संख्या मान कर तुम गोसा को बाहर करते चाहूचो से गोसा को मान भीतर देखो के गुणनिक गुडा को समस्त पाखर अछि ना तुमको सर 2 या पाखर अछि या पाखर अछि किंतु 15 पाखर नहीं देखो 2 एठी अछि एठी अछि 15 पाखर नहीं त नबार चांस नहीं कोन थर देखो एठी गुटे 2 अछि 2 तो या पाखर गुटे तो अछि सेटा माने किंतु एठी 15 पाखर ना तो 2 तो नबार एठी चांस उठनी
एगुड़ा आउ किसी क्वेश्चन को ना आउट डाउट क्लियर हो व्यस्त होनी कि बर्तमान देखो कोटा अच्छी ना तुम सर 5 किंतु एठी भी अच्छी एठी भी अच्छी एठी अच्छी किंतु 3टा एठी अच्छी एठी अच्छी किंतु या पाखर नहीं जो थांता हम ताको भी नहीं थांते ताले तुम निजे कोई 3टा जाकर कोन अच्छी ना साधारण तुमरो कोन अच्छी साधारण एठी गुणनक मौलिक गुणनक कोन अच्छी एठी लिखि दे परिबो साधारण मौलिक गुणनक साधारण मौलिक गुण नियक कौन अच्छी ना तुम कह सर केवल 5 तो जब गोटे 5 पिला तो किसी असुविधा ही नहीं यहीटा ही हम एम कौन ना तुम सर गोसागु देखो केते जल्दी होगला देखो तो कौ मेथड बेसी इजी को एमता गुणनक बाहर करथा ना एपटे बेसिक मेथडटा सेटा पिला माने सेटा हम तुमको सारा सिखेई आसिले आगे हबो एमता जल्दी ही परिबो तो जीवा आईडी तुम भाई किछरा एग्जांपल मु लेखि नि आसी पिला माने आ एटा पूरा तुमर कोन टाइप है कि आंसर सहकार काले अच्छे जेंता तुमको बुझिया पई असुविधा हबनी आ तुमर गुटे कॉन्फिडेंस को बिल्ड हबो सेटा हम साइड रे तुम माने करे देबे व्यस्त होबनी देखो लेखा जी क्वेश्चन कोन लेखा जी ना तुम कहबो सर संख्या 24 और 40 रे से हम गोसा बाहर करते कुछ किछ असुविधा नहीं 24 रे केमता मौलिक गुणन को बाहर करिवो एटा तो 20 हेगला रे 24 रे केमता बाहर करना तुम सर एमति क्या एटा देखो एटी सब मौलिक संख्या नबो 2 रे केते ना तुमको सर 2 द्वारा विभाजित एटी 2 पकेली 12 दुने 24 पुणी तो 2 पके पारे 212 तापर पके पारे 2 3 6 देखो ताले यार जदि तुम याकू गुणन बाटे लिखिबो 24 को मौलिक गुणन बाटे कोन हबो ना तुम सर 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 देखो एमते लिखाई जा नहीं तुम सर हां तापर दिया 40 तो 40 को सेमते लिखो ना तुम सर 2 एठी हिजबो 20 एठी पुणी थरे 2 पकेले एठी हिजबो 10 एठी 2 पकेले हिजबो 5 तो एठी लिखो पुणी थरे ना 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 लिखाई जा नहीं बस तो वर्तमान काम कोन को ना तुम सर वर्तमान काम हला जोडा हमको स्टेप 2 रे से कहला जे एमान को भितरे को गुडा को सब साधारण गुण माने मौलिक गुण ने कहछि सेमान को बाहर करबा आ सेमान को भी सेमते गुणन चिन्ह देखि लिखिबा आ गुणन चिन्ह न देखि भी लिखि परिबो आगे बाहर करे के अछंती तुम सर साधारण मौलिक गुण गुडा के ना तुमको सर देखो आमे देखा पई पाउचे दुईटा एठी भी अछि एठी भी अछि देखो ए गुटे दुई ताकर चली गले ए दुईटा गुटे ए जो एठी भी दुई अछि ए दुईटा एठी गुटे दुई अछि ए दी जगह पई आमे एठी गुटे दुई लिखि देले ठीक अछि ए दुईटा दी जगह पाखर कॉमन अछि तार पुणी थर देखो এই দুইটা को देखो ना तुमको सर एठी पुणी थरा आउट दुई अछि एठी आउट दुई अछि ना याकु या संगर कनेक्शन करिवन रे भूल हिजो बुझला ना नहीं हां तो माने जणे जणे ताकर पेयर करिवे तो ए दुई या पई गुटे लिखि देले पुणी ए दुईटा दुई पई आ गुटे देखले पुणी देखो आउ थरे दुईटा दुई अछि या पाखरे ता पाखरे तने पुणी थरा आ गुटे दुई आसीबो ताले तुम जानि गलो आउ किछि बे मान को भीतर साधारण मौलिक गुणनक नाही हमें पाइले जे दी जंगा पाखरे या पाखरे तीनटा दुई अछि या पाखरे भी तीनटा दुई अच्छी तो आम से गुड़ा जानने जे एम साधारण मौलिक गुणनक गुड़ा कहला एगुड़ा गुड़ाक ठीक अच्छे तो बर्तमान जो आम यार गोसा को बाहर करवा से कौन कहला स्टेप 3 रे आम कौन देखले स्टेप 3 रे तुम कह स्टेप 3 से कहला तुम पाई साधारण गुणनक गुड़ी को गुणफल निर्णय कर जति बाहर से तुम गोसा को तो ये गोसा को इजिकल देखो से लिखी जे गोसा को इजिकल टू तुम 2 गुणन 8 सॉरी 2 गुणन 2 समान 8 हम बर्तमान 3टा वाला संख्या नहीं देखो बड़ वाला संख्या तो जिते बड़ भी दो हमको किसी असुविधा नहीं 144 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करो तुम 2 द्वारा विभाज्य तो बाहर करो 214 2 3 4 तापर 2 3 6 212 तापर किसी असुविधा नहीं जते थर 2 पड़ी लेके चलो 2 के 2 2 16 तापर आसीबो 2 9 18 तापर आसीबो 3 3 9 हके नहीं को तुम 3 3 9 ताले याको हम लिख पारे 184 के तो 2 गुणन 2 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 हां नहीं देखो सेमते लिखा है 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 केतरा 2 रे 1 2 3 4 चारटा 2 1 2 3 4 आ दुईटा 3 अच्छा नहीं बस सेमता तुम बाहर कर परिबो सेमता 180 रे भी हम बाहर कर परिबो 142 बेटा देखो हम कहि दूजी सेम देखा ये हला 2 2 9 18 2 9 18 पके परिबो तापर केते कोन कहबो सर 212 तापर आसीबो 2 4 8 2 16 तापर आसीबो 2 3 4 2 4 8 तापर आसीबो 2 के 2 2 3 4 तापर आसीबो 212 ठीक अछि तापर आसीबो तुमरो 2 3 6 एमता आसीबो कि नै केतरा 2 देखो तुम सर 1 2 3 4 5 6 ये आसीगला केते ना 5टा 2 आसीगला 1 2 3 4 5 अरे 6टा ना सॉरी 1 2 3 4 5 हां 6टा आ गुटे हला तुमरो 3 अच्छा तुम निजे को मते एई सबुडा को गुणन को देखि चेक करो केतरा 2 तुम सर एठी गुटे 2 एठी गुटे 2 एठी गुटे 2 हां गुटे 2 कॉमन हेगला तो एठी गुटे 2 लिखि देला अच्छा तापर देखो ना तुम सर पुणी थर गुटे 2 पुणी गुटे 2 पुणी गुटे 2 अछि हां नहीं एटी टिके टाइपिंग मिस्टेक हिज पिला माने एटी दीटा 2 हबो एटी दीटा 2 हबो ता पोरे आसीबो 3 आउ तो देखो आउ के समान अछि आ तुम को सर आउ गुटे समान अछि एटी तो 2 अछि किंतु एइटार नाही एटी तो अछि किंतु 3टा जाक रहबा दरकार तो एटा को नै परिबानी
तापर पुणी थोड़ा 2 अच्छी देखो या पाखे अच्छी 2 ना ताले एटा भी नहीं परिवानी समस्त पाखे थिबा दरकार तापर देखो 3 एठी अछि तुमको सर हां एठी भी 3 अछि आ एठी भी 3 अछि हां नहीं को ताले देखो या पाखर आउ भी 3 नाही ताले आउ तो हमें काहा को नहीं परिबा नाही आउ एठी 3 थिला किंतु आउ एठी नहीं परिबा एठी 5 अछि 5 तो समस्त पाखर नाही ताले 2 2टा हबो आ तुमरो 3 लास्ट तो एतिके हमें पाइले तुमर कोन ना तुमको सर मौलिक साधारण गुण नेको तो गोसा जत बाहर करिवो सबुडा गुण दियो एटा हला मेथड पिला माने तो तुम मान को पई किछटा मु होमवर्क दूची तमे माने बाहर करिकी ठीक अछि बाहर करिकी कोन करिवो कमेंट रे जणेबो जे समान को लसा मडे दे दो होमवर्क पिला माने आई एटा किछि मु क्वेश्चन लेखनी जानि एटा गोसा बाहर करते दिया हिची 140 तापर दे देला 190 तापर दे देला तुमरो 200 एमान के बाहर करिवो गोसा को एटा सबुडाक मेथड जति मेथड शिखित ना तुमर जो मेथड यूजफुल हो ना सबुडाक मेथड रे सबुडाक बाहर करो जरा तुमर सोडा प्रैक्टिस हे जो आ ओडे दे दियो तुमरो 96 84 आ दे देला तुमरो 42 तापर दे देला तुमरो 3i 74 76 आ उडेला 40 आ उडा आई भी दे दियाला तुमरो 85 95 55 ठीक अछि ए सबुडा कर बाहर करके तमे एचसीएफ जोडा हम कहूचे गोसा गो हमको कमेंट जणेबो तो ए मेथड केते इजी थिला देखो तो तापर आगु को सेमता देखि देखि जिबा पिला माने देखो एटी कोन लेखा हिची जानि छ कि कोन लेखा हिची देखिबा जते बेले दुईटी संख्या मध्य रे कोनोसी गुणनक साधारण हुए नाही सेतले गोसा गो 1 हुए ठीक अछि कोन कला से जते बेले दुईटी संख्या मध्य रे कोनोसी गुणनक साधारण हुए नाही जेमता देखो मु तुमान को कहिबी जो धरा जाऊ तुमरो साधारण हुएनी माने केवल 1 हुए सेटा को एमते प्रैक्टिकल तुमको देखि दोछि धरा जाऊ 5 नै नेबा 3 नै नेबा 5 रो गुणन के आसना तुम सर 1 5 3 रो के आसना तुम सर 1 आउ 3 बीज भाबते साधारण गुणन केते आसना तुमको सर केवल 1 आसीबो आउ तो किछ आसीबार चांस नै ताले यार गोसाव केते हबो कोन तुम सर जति साधारण गुणन को आइतो सान केते बोर्ड के देखिबा एटा तो केवल 1 आछी सॉरी प्ला माने केवल 1 अछि ताले आउ एटी बोर्ड बाछार किछ आवश्यकता अछि नै ताले एटा ही हबे मानकर गोसागु बुझला कि नै आउ एई भला संख्या जे मानकर कोन तुमरा साधारण गुणनक केवल 1 आसे साधारण गुणनक केवल 1 आसे सेई भला संख्या को हम तुमरा कोन कोना तुम सर को प्राइम नंबर को तो मन रखिबो सब बेले दुनिया रे जतिक भी को प्राइम नंबर अछि से मानकर गोसा को सब बेले केते हबो ना 1 हबो सेटा से कहूची एई परि संख्या को परस्पर मौलिक कोआ जे एटा पिला माने लेखा जी परस्पर मौलिक मन रखिबो सब बेले दीटा मौलिक संख्या तुमरा को प्राइम सब बेले हेबे किंतु सब बेले दीटा मौलिक संख्या में तार भी किछि माने नाही बेला हमको देखा पई पड़िबो एडी 5 अछि एडी 4 थिबो पिला माने तो निजे देखो 5 रो आसी जो तुमर गुणनक केना तुम सर 1 आ 5 4 रो आसी जो केतना 1 2 आउडा आइबो 4 तो देखो ये तो मौलिक किंतु ये तो यौगिक किंतु देखो एमान को भीतर भी साधारण गुणनक केवल ही 1 अछि ताल तुमे सब बेले दीटा मौलिक हबे कहि परिबो कि नाही हां किंतु 100% चांस अछि जदि दीटा संख्या जदि मौलिक ताले तुमे कोन निहाती कहि परिबो आखि बुझी कि जे तार गोसागु हबो 1 हबो किंतु दीटा को खाली मौलिक संख्या देखले हबोनी हमको देखै पई पड़िबो जे से दीटा भीतर साधारण गुणनक केवल 1 आस्तवा दरकार सेही बड़ा संख्या मन हम तुमर कोन कोहे को प्राइम नंबर एगुडा को विषय में हमें यार पूर्व वीडियो रे सब डिटेल्स से डिस्कशन करके आसी सारजे ह के नै को तो एटा मन रखे पिला माने जदी भी तुम सामने रे किछि सेमते संख्या आसे जे मान को भीतर साधारण गुणनक नाही तामने जान नबो ता मान को साधारण गुणनक केवल गुटे ही अछि आ सेला के ना 1 नाही माने नुए थाए के 1 आउ किछि भी नथिबो ताले जान नबो तार गोसाव केता हबो ना तुम गोसार से 1 हबो एबे जिबा तुमर सेकंड मेथड को अरे हो के नै एबे हम तुमर सेकंड मेथड पाकु जिबा तो चलो सेकंड मेथड पाक तो देखो पिला माने सेकंड मेथड कोन तुमर क्रमिक भाग क्रिया प्रणाली जोटा तुमे सब बेले छोटी पाकड़ा करिक आछो जेम तो देखो 24 और 40 रो तुमको लसागु बाहर करे सॉरी गोसागु बाहर करे पई कहि 24 आ वेला 40 किंतु बहुत जन पिला कंफ्यूजन हो जानती केमते बाहर करियो देखो हम कहूची सब बेले कहितली एई साइड रे जति के भी नबो सब बेले मन रखियो सब बेले से मानकु कोन नबो ना तुमको सर हमें प्राइम नंबर नबा सेटा मन रखियो सब बेले तो दुई पके दिबरे केना दीटा को दुई द्वारा विभाज्य तो ये हे जिवो 12 ये हे जिवो 20 तापर देखो तुमर दीटा को पुणी थर 2 चल जिवो 212 2 10 20 पुणी थर दीटा को 2 रे चल जिवो 2 3 6 2 5 10 हके नाही को अच्छा वर्तमान केते पर्यंत एंदा पके पके चली जिवो एइटा हला पिला मानकर कन्फ्यूजन रो जागा जे हमें केते पर्यंत एंदा पके पके जिवा लसागुरे भी एमते मेथड हम किछ बाहर करिया किंतु सेठी कोन करा जिवो एठी कोन करा जिवो
तो मन रख पिला माने सेत पर्यंत तुम एमते बाहर करी चलिबो सेत पर्यंत केते पर्यंत ना जते बेले तुम देखिबा पई पाइलो जे एबे एई जो दुईटा संख्या मिलिला लास्ट को एमानको भितरे एक छड़ा आ कोनोसी भी साधारण गुणनक नाही तुम निजे देखो 3 और 5 एमती की संख्या अछि जे संख्या भितरे माने 3 भी से पणका भितरे 3 भी आसतो 5 भी आसतो किछ अछि सेमतिया बुझा नाही आ 3 और 5 दुटा मौलिक संख्या यदि मौलिक संख्या एमानको साधारण गुणनक केवल 1 हां नाही तो जदि देखिनार पिला माने एमती दुटा संख्या पाखरे तुम पहुंची गेलो अति कम रे दुईटा वाला पाखरे पहुंचो अति कम रे दुईटा वाला ठीक अछि हां अति कम रे जो तुम देखा पाई पाइलो दुईटा भितरे भी तुमको मिलुनी कोन मिलुनी माने अति कम रे दुईटा भी तुमरो गुटे पणकार आसु नाहंती ताहले तुम सेठी अटकी जिवो ठीक अछि आ सेटा हि जिवो तुमरो कोन ना जति साइड रहि गेला से सब गुडा को गुणी दबो सेटा हि जिवो तुमरो गसा तो देखो लिखि दे जे 2 गुण 2 गुण 2 समान 8 उभय संख्या जो मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य से संख्या द्वारा उभय संख्या को क्रमिक भाव में भाग करा जाय छी कर चल जिवो देखिवो ठीक अछि अच्छा दीटा कथा कंफ्यूजन होनी देखो पिला माने जदि तीनटा भी संख्या दिथांता तमे देखिथांतो सेते पर्यंत जाइथांतो सेते पर्यंत जाइथांतो जेते पर्यंत तमे कोनोसी गुडा मौलिक संख्या देखते पाइथांतो ए पणकार भी अछि या भितर भी अछि माने 24 टा 2 को पणकार भी अछि 40 टा भी 2 को पणकार अछि बुझला कि नै हां एमता चेक कर जिवो जे जगह तुमे देखलो जे सेमते आसु नाहंती तीनटा जाको सेमते गुटे भी जगह आसु नाहंती ताले से जगह हि अटकी जिवो अच्छा मु तुमर गुटे एग्जांपल नउची रो देना तुमे आउटे क्लियर हे जिवो तो एटा समते बुझी पालो कि नै कहबे तुमे पढी के आसु आगरु आउटे एग्जांपल नउची तले आउटे क्लियर हे जिवो देखो धरा जा तुमको दे देला काली की 12 आ दे देला तुमर केते ना तुमको गोसा धरा जो 42 भीतर गोसा को बाहर तो पकाओ दीटा को देखो 2 के पणकार आसे ना 2 गुटे मौलिक संख्या तो आराम से पक पारे 212 के आइसबो केते ना 2 दिन 4 2 के 2 तापर देखो दीटा को पणिका माने दीटा को चार पणिकार आसे ना तुमको सर ये भी 3 द्वारा विभाज्य ये भी 3 द्वारा विभाज्य 2 के 3 विभाज्य सूत्र हम जाने छे तो पकी पारियो 3 दुने 6 तार पकी पारियो 7 3 21 वर्तमान देखो ए 2 और 7 भितरे किछि भी समते कॉमन फैक्टर नाही बा एमति किछि उडा संख्या नाही जे पणिका भितरे 2 भी आउथो 7 भी आउथो तले सेठी अटकी जिवो प्लान सेठी ही अटकी जिवो तो वर्तमान एई जो एई साइड रे ना एई साइड रे हां जेति रहि गेले सेमान गुणी दबो दले सेमान गोसा आसिबो तो 12 और 42 रो गोसा को केते आसीबो ना तुमको सर 2 गुणन 3 जाको हम तुमर कहउछे 6 ठीक अछि केते आसी ना तुमको सर 6 क्लियर हेलो अच्छा और तीनटा वाला नहीं करिया तो किछ होता नहीं देखा एटी एग्जांपल हमें तोले नैचे नहीं नले मु तुमको एग्जांपल करेंगे हां तो देखो आ गुटे हमें तीनटा वाला नहीं नबा तीनोटी वाला नहीं नबा गोसा को ए ऊपर हमें किछि संख्या नहीं ना सेही मान को नहीं करा दला हम डाउट रहबनी ऊपर केतरा संख्या नहीं हमें गुटे एग्जांपल नहीं तुमरो हां 20 15 30 तो देखो 20 15 30 तो सेठी हमर गोसा को 5 आइतला देखो एटी आस्टा नहीं 20 15 आउटला 30 तो बाहर करो ए मेथड रे एटा भी इजी मेथड पिला हमने इतरे भी जल्दी बाहर जिवो देखो सब गुडा को 5 को पणकार आसीबे हला नहीं सब गुडा को 5 को पणकार आसीबे तो 2 पके दबनी पिला माने भूली जिवो कोन पई जेडा मु तुमान को कहली जे देखिबो एम्ति संख्या हम एठी पकेबा से प्रथम कथा तो मौलिक होइतबो किंतु से कोन सेही संख्यार पणिकारे जतरे संख्या भी हमें बाहर कर जे मान के भीतर गोसागु जरको से समस्त आसुथबा दरकार तो जदि के माने पिला 2 पके देला एठी 10 लेखि देला जेमते हम तमे कर एठी 15 तासा खुली जिवो एठी पुनी थरे 15 आसी जिवो देखि एमता जे करथो पिला तार भूल ही आसीबो एटा भूल ही आसीबो बुझला कथा कोन कहली मु बहुत जन पिलांकर ए मेथड रे भूल वे एथि पई पिला माने ठीक अछि हां तो एठी 2 पकेबो नाही कहा को पकेबो तुम निजे देखो ए तीनटा जाको कहा द्वारा विभाज्य ना तुमको सर यार एककर 0 अछि यार एककर 5 अछि यार एककर 0 अछि तन तुम देखो एठी यार एककर 5 देखि कि तुम जानले जे ए संख्या 5 द्वारा विभाज्य हो यार एककर 0 अछि माने ए 5 द्वारा विभाज्य ए भी 5 द्वारा विभाज्य हो तार जदी सबुडा को 5 द्वारा विभाज्य हेबे तले हम कोन पई एते प्रॉब्लम फेस करते जिबा हम 5 ही पके देबा से पुनी गुटे मौलिक संख्या भी तो 5 पके देली 5 चौ 20 5 3 15 530 वर्तमान देखो पिला माने 4 आ 6 दीटा को 2 के पणकार आसी किंतु 3 आसनी तो सेत हमें आउ आगु को पकेई परिबा नाही मु सही कथा त माने कहली पिला माने कन्फ्यूजन हबनी एटा को मने रखिबो जे हमें सेत पर्यंत एमतिया पकेई चलीबा जते पर्यंत हमें देखिबा जे ए तीनटा जाको के गुटे साधारण माने कॉमन संख्या द्वारा विभाज्य होउतबे तो एठी हमें देखले 4 3 6 कोन से गुटे संख्या द्वारा तीनटा जाको एका बेले विभाज्य होउना तो सेत पई हमें आगु को जाई परिबा नाही तो हमको एठी अटके पई पड़िबो आ यार गोसा केवल ही 5 हे जिवो तो तुम कहि परियो 20 15 आ 30 यार गोसा केते ना तुमको सर 5 बहुत जन पिला ने कन्फ्यूजन हो जाते लोसा गोसा को बाहर करिया रे एई मेथड खास करके तो सेत पई एटा को मन रखियो पिला माने ठीक अछि हां समस्त भाबते लोसा को हमर बेसी बुझ नै पिला माने तो तुम आउटे बेसी पाठ भीतर को जीवो बा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जे माने छथि से माने जान छथि गोसा को केते इंपोर्टेंट अछि बुझियला हां तो सेत पई एटा को मन रखियो पिला माने जे जेडा मु कहली
आमे एठी फास्ट कथा गोटे मौलिक संख्या पके जिबा किंतु एमती मौलिक संख्या पकेबा जार पणिका भितरे जेतरा भी संख्या भितरे आमे गोसाକୁ बाहर करछे से सब गुडा को आसुथबा दरकार जदि न आसुची सेठी अटकी जिबा एई साइड को गुणिबने ओटा लसागु बेले करा जाय एठी के सेमते मानतिकारी करिवनी ठीक अछि यार आवरी प्रोसेस अछि लसागु पई तो एठी सेमते के भाबिबनी तो सिंपल देखिबो एई सीधार केतरा वाला अछन जेतरा वाला थिबो सबडा गुणी दबो एठी केवल 5 अछि तो केवल 5 ही होबे मानकर गोसागु ठीक अछि हां तो जेंति के एठी ऊपर जति के एग्जांपल तुमको दिया हला ना ये जो चारटा तुमको एग्जांपल देछि सब गुडा को तुम एई मेथड रे थरे ट्राई करियो देखिबो जे तुमर सेम आछि ना नाही एबे देखिबो तुमर पिला माने लास्ट मेथड आ एटाला सबटारो तुमे कहि पारे बेस्ट मेथड किंतु टिके कैलकुलेटिव अछि एही प्रणाली द्वारा आमे दुईटी संख्यार गोसा को निम्न सोपान रे बाहर करी पारिबा तो केमते बाहर करिया सेटा तुम माने कहिबी हां देखो ए मेथड कोन पई दरकार आगे बुझो तापरे आमे या केमते के हबो डाको बुझिबा कोन लेखा छि देखो एठी गोटे मिनिट कला बोलो कोन लेखा छि देखो आगे ना तुमको सेटा आमे देखि परछे से लेखि छि जदी दुई रु अधिक संख्या थाए तबे प्रथमे आमे जे कोनसी अच्छा सेटा नहे मु जरा कहिया पई चाहू छि एटा सेटा न तो चलो मु कहि दउ छटा तुम ठीक है जरा लेखा बाकार नै मु मोर कहि दउ छि देखो जते बेले बड़ बड़ संख्या आसी जिवो जते बेले जेंता ऊपर देखिबा तुम किछि एग्जांपल तुम को दै छि बड़ बड़ संख्या जते बड़ बड़ संख्या आसी बड़ बड़ सेते बेले आमे ऊपर जो मेथड प्रथम कथा तो बेसिक मेथड रो करिया पूरा बुकामी जो आमे कहउतला आगे यार गुणन को बाहर करो तार गुणन को बाहर करो देखि साधारण गुणन को बाहर करो देखि तांको भीतर बड़ के एटा पूरा मूर्खामी हो पिला माने आ बेले सारा भूल होबार भी चांस अछि तापर जो आमे दीटा मेथड सिखि के आसले तमे प्राइम फैक्टराइजेशन बाटे करि परिबो किछ असुविधा नै आर पट भी करि परिबो किंतु सारा टिके टाइम टेकन नै जिवो आ टिके समय लागो बड़ बड़ संख्या केसे तो का 4 अंक विशिष्ट संख्या 5 अंक विशिष्ट संख्या दे दिया हो सही जगह रे जदि तमे जल्दी करा पई चाहू जदि छोट संख्या जे से ऊपर मेथड अप्लाई करि परिबो किंतु जदि तमे चाहू बड़ बड़ संख्या को भी जल्दी करिया पई ताले तमे एई मेथड अप्लाई करिवो ठीक अछि तो केमते से कहू छी देखो स्टेप 1 बड़ संख्या को छोट संख्या रे भाग करी भाग शेष निर्णय कर आगे तुमको जति संख्या दिया हितो पिला माने ताको सानर बड़ क्रम सजाई देबो तापर कोन करियो ना बड़ संख्या जे थिबो छोट संख्या रे भाग करी माने बड़ संख्या को छोट संख्या द्वारा भाग करिवो जदि भाग शेष शून्य हुए तबे छोट संख्याटी गोसागु अटे मन रखिबो एटा देखिबा एग्जांपल देखि त जानि परिबो जदि से छोट संख्या देखो देर संख्या तुमको दिया हला धरा जो 4 इडी दे दिया 8 देखो आबो यांकर गोसागु बाहर करो तो बड़ संख्या के 8 तो 8 को तुम से कुछ 4 द्वारा हम करो 4 दुने 8 देखो जदि तुमर भाग शेष 0 आसी होजी तले जानियो ए 4 और 8 रो गोसागु केतना तुम सर 4 ऊपर मेथड रे बाहर करो एमान गोसागु तुमर 4 ही आसीबो किंतु तापर से कोन कहूची देखो ना जदि भाग शेष शून्य न हुए छोट संख्या को पूर्व भाग शेष द्वारा भाग करी नुआ भाग शेष निर्णय करो से कोन कहला ना छोट संख्या को देखो जता एठी तुम हरण जनता एठी देखो मु धर एठी तुम नै थांदी केते ना मने कला जो तुम नै थांदी एठी मु 12 नै थांदी 4 और 12 तो 12 को हरण करी मु 4 द्वारा 4 3 केते आसीबो ये तो आसी होछ ना तो गोटे काम करिवा या को अलग छोडी नै नवा कोन नै नवा ना मने करा जो तुमरो नै नवा 4 4 15 4 या 15 नेला ठीक है तो 15 को हरण कर पिला ना तो सर 4 3 आसीबो केतन तो सर 12 देखै मानकर केता आछन तो सर 3 केता आछन तो सर 3 हो बर्तन देखो 4 या 3 भितरे छोट संख्या के ना तो सर 3 बड़ संख्या के ना तो सर 4 निहत रे भाग शेष जतरा हमें गुटे संख्या को हरण करले आ गुटे संख्या द्वारा भाग शेष आसे जहा द्वारा हमें हरण करजे भाग शेष सब ताठो सानी आसे सेतमे से कहला जे छोट संख्या तुमको मिलिबो ना ताकू वर्तमान हरण करो ताको से जो 4 टा को ताको हरण करी यार जति आइला भाग शेष सेरा से कहला जे छोट संख्या को पूर्व भाग शेष द्वारा भाग करी नुआ भाग शेष निर्णय करो जो छोट संख्या जे थिला ताकू जति के हमर भाग शेष आइला ता द्वारा हरण करो देखि देखो भाग शेष 0 आछै नै जदि 0 आछै ताले एटा जो तुमर गोसाउ जदि न आछै कोन तरह सेम मेथड आगु को अप्लाई करबा तुम सर तो कटुनी ताले 3 के 3 पड़िबो पुनी थर देखि केता आछन सर 1 आसीबो पुनी थर डी पकाओ केतना तो सर 3 अछि एटा को वर्तमान कोन करियो यार भाग शेष द्वारा हरण करिवो तुमको सर एटा आसीबो 3 के 1 3 1 3 3 तो आसीबो केता 0 ताले जतरा 0 आसीबो ताकू ही कहबो ता ऊपर को देखिबो की अछि कहा द्वारा तुम हरण करतलो सेटा हे जो तार गोसागु किछि बुझेला ना आउथर बुझिया व्यस्त होबनी आउथर बुझिबा से कोन कहिला मु सेटा तुम खाली टिके लिंक करके नवा पई चाहतली किछि व्यस्त होबा नै हमें आउथर बुझिबा तो देखो एरा तुम निजे पढि दबो कोन कोन करिछि से बारंबार केंद्र चलिबो सुन जत पर्यंत न होबो जत पर्यंत सुन न आस्ते एंत चलिबो प्ला माने मु तुमन को एडी करके एकला देखै दउछि ठीक अछि हां तुम निजे देला आडे एडी एग्जांपल कला आडे बुझि जिवो देखो धरा जाओ मु तुमन को कहिली
ଯେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିକି ଦିଅ କାହା ଭିତରେ ନା ତମ ସାର୍ 12 ଭିତରେ ଆଉ ଧରା ଯୋଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇ ନେଲି କେତେ ନା ତମେ କହିବ ସାର୍ 75 ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଗେ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମ ସଜେଇଦବ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ ନିହାତି ନହେଲେ ବଡ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ ତ ଦଶମିକ ଆସିଯିବ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଲ 75 ଲେଖିଲ 12 ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ କଣ ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯିଏ ମଜୁରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଜ୍ୟ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର କଣ ନା ତୁମ ସାର୍ ଭାଜକ ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ପଡେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତୁମ ସାର୍ ଭାଗ ଫଳ ଆଉ ଯିଏ ତଳେ ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ ଶେଷ। ତ ଏଇ ଭାଗ ଶେଷ 0 ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥିବା ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟି ତମେ ପଡିନା ଭାଜ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଥା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବୁଝେଇବି। ଏବେ ୟାକୁ ଖାଲି ଜଣେ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେଲି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ପଡିବ ତୁମ ସେଟା ପୁରା କଟୁନି ତା ପାଖାପାଖି ପଡିବ ତ ପକାଅ 12 5 60 1272 ତ ଏଠି 6 ପଡିବ ପିଲାମାନେ କହିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ କଣ ତମ ସାର୍ 3 ଆସିବ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3ଟା କୁ ନବ ତମ କଣ ନା ଭାଜକ ଭାଜକ କାହାକୁ ନବ ନା ଏଇ ଦି ଜଙ୍କା ଭିତରୁ ଯେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଥିଲ ତାକୁ ନବ ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲ କେତେ ନା 12 3 4 12 ଭାଗଶେଷ ଆଇଲା 0 ତ ଯଦି ଭାଗଶେଷ ଆଇଲା 0 ଯେ ହରଣଟାରେ ଆସିଲା ଭାଗଶେଷ 0 ସେଇ ହରଣ ଦେଖିବ କିଏ ଭାଜକ ଅଛି ନା ତମ ସାର୍ 3 ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ 12 75 ର ଗୋସାକୁ କେତେ ତମକୁ ସାର୍ 3 ଦେଖ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା କେତେ ମଜାଦାର ହଁ ନାଇଁ ତୁମେ କଡା ଭାବୁଛ କିନ୍ତୁ କଡା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା ତାପରେ ତମର ଏଠି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ମନେ କର ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ନେବା ଧରାଯାଉ ତୁମର କେତେ ନେଇ ନେବା ଧରାଯାଉ 30 ଆଉ ତମକୁ କୁହାଗଲା 120 ର ଗୋସାକୁ ବାହାର କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 120 ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କରିଦବା 1202 କରିଦବା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ୟାର ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିକି ଚେକ୍ କରିବା ତ ଦେଖ ନେଲ ଏଠି 30 ର ହରଣ କର ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଟା ପଡିବ ଆଗେ ଏଟାକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ ଆସିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ 4 ରେ ଗୁଣରେ ଆସିବ 4 3 12 120 ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ଆଇଲା କେତେ ନା 2 ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ 2ଟା ଉଲ୍ଲେଇଛି ମାନେ ଆକୁ କଟା ଯିବା ଦରକାର ନା ହରଣ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ କୁହାଯିବ ଏଠି ଶୂନ ପଡିଲା ତାପରେ ଆସିବ 2 ଦେଖ ତମର ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଲା କି ତମ ସାର୍ ନା ଆସିଲାନି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ନେଇ ନେବା ଭାଜକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ କାହାକୁ ନବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଭାଜକ ନେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଭାଜକ ନେଇଥିଲେ 30 ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ ନବ ହରଣ କର ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଇଠି 15 ପଡିବ 15 ଦୁନେ 30 ଦେଖ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଠି ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଯେତିକି ବେଳେ ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲା ବେଳେ ତମେ ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଲ ତାର ଦେଖିବ ଭାଜକ କିଏ ଯିଏ ଭାଜକ ସିଏ ହେଇଯିବ ୟାର ଗୋସାଗୁ ତ ତମେ କହିପାରିବ ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାଗୁ କେତେ ନା ତମକୁ ସାର୍ 2 କେତେ ଆସିବ ତମକୁ ସାର୍ 2 ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ମେଥଡରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ତମ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ 3ଟା ବାଲାରେ ବି ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି 3ଟା ବାଲା ବି ଆକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ 40 ଆଉ ଯେମିତି 20 24 ଆଉ 40 ଭିତରେ ପଚରା ହେଇଛି ତ 40 କୁ 24 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କର 24 କେ 24 ପଡିଲା ତ ୟା ଲସା କେତେ ହେଲା କୋନା ତମକୁ ସାର୍ ୟାର ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେଲା ତମକୁ ସାର୍ 16 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 16 ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହରଣ କରିବ ନା ଯିଏ ଏଠି ଭାଜକ ଥିଲା ଏମିତି ଚାଲିବ ରୁଟିନ ମାନେ ରିପିଟିଂ ତ ଦେଖ ଏଠି 16 କେ 16 ପଡିଲା ପୁଣି ଥରେ ୟାର ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେଲା ତମକୁ ସାର୍ 8 ସେ 8 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 8 ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହରଣ କରିବା ନା 16 କୁ ଯିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମର କଣ ଭାଜକ ଥିଲା ଏମିତି ରିପିଟ ହେଇକି ଚାଲିବ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏମିତି ରିପିଟ ହେଇକି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 8 ପକେଇଲ ଏଠି ୟାର କିଏ ଥିଲା ନା 16 ତାକୁ ଏଠି ରଖିଲ 8 ଦିନ 16 ଦେଖ ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ କାହା ବେଳେ ଆସିଲା ନା ତୁମ ସାର୍ ଏଇ ହରଣ ବେଳେ ଆଉ ତାର ଭାଜକ କିଏ ଥିଲା ନା 8 ତ ୟା ମାନଙ୍କର ଗୋସାଗୁ ହେଇଯିବ 8 ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯଦି 3ଟା ବାଲା ଥିବ 3ଟା ବାଲା ଯଦି ଥିବ ଏଇଟା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି 2 ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ ତୁମେ ନିଜେ ପଢିଦବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କାଲିକି ସପୋଜ ମନେ କରାଯାଉ ନେଇ ନେବା ସେଇ ଯେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନେବା ନା ତୁମର ମନେ କରାଯାଉ 30 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ନେବା ତୁମର କେତେ ନା ତୁମ ସାର୍ 20 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ନେବା 15 ଏମାନଙ୍କର ତୁମକୁ ଗୋସାକୁ ପଚରା ହଉଛି ତ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଯେକୌଣସି ଆଗେ 2ଟା ଭିତରେ ବାହାର କର ତୁମ ସାର୍ ମୋର ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ବାହାର କରିବି ତ କଣ କରିବ ବଡକୁ ସାନ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ ତ କର ଇଏ ରହିବ 30 ଏଇଠି ରହିବ 20 ଆଗେ ଏଇ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ଭାବି ନବ ୟାଙ୍କର ଗୋସାକୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିବ କଣ କହିଲି ମୁଁ ଆଗେ ଯେକୌଣସି 2ଟା ଭିତରେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିଦବ ଏଇ ମେଥଡ ହିସାବର ତ ଗୋସାକୁ ଯେତିକି ବି ବାହାରିବ ଭାବି ନବ ଏଇ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ରହିଲା କି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିବ ହବ ଇଜି ଅଛି। ତ ଆଗେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରତେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ଆଗେ ଗୋସାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ କେତେ ଆସିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଏଠି ତ କଟୁନି କିଛି ତ 20 କେ 20 ଆଇଲା କେତେ ହେଲା ନା 10 ଆଚ୍ଛା ଏଠି 10 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବା 10 ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପଡିଥିଲା ଭାଜକ ଏଟାକୁ ହରଣ କରିଦେବା 10 ଦୁନେ 20 ତ ୟାର କେତେ ଆସିଲା ତ ସାର୍ 0 ତାହେଲେ ୟାର ଗୋସାକୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର କେତେ ଗୋସାକୁ ହେଲା କଣ ତୁମର କହିବ ସାର୍ 10 ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିଲି
ना बर्तमान एई दुईटा जगार गोसागु आम लिखले केते 10 बर्तमान भाबी नबा एई दुईटा संख्या जगार लेखा अछि केते ना 10 भाबिनटा नाही भाबिन से दुईटा जगार केते अछि ना 10 बर्तमान केते रातर गोसा काढिबा ना 10 आउ 15 भितर बाहर करिया तो 10 आउ 15 भितर बाहर करो बड़ हैला 15 छोट हैला 10 तो हरण करो 10 के 10 केते हैला तो सर 5 पुणी थरे 5 को हरण करो का द्वारा ना 10 ठीक अछि कोन कहले हमें ना 10 को का द्वारा करो 5 द्वारा तले 5 दुने 10 देखो भागशेष केते हैला तुम सर 0 तले तुम निजे देखो केते 0 आसला ना तुमको सर एई हरण बेले 0 आसला तो सेई हरण बेले देखो भाजक तुमर केते थिला से हरण बेले चेक करो ना तुमर भाजक केते थिला केते ना तुम सर 5 जति कि बाहरला पिला माने जान नबो ए तीनटा जाकर ए तीनटे जाकर फाइनल हबो से गोसा कोन कहले बुझ पालो जत तीनटा थिबो कि चारटा भी थाउ ठीक अछि यदि चारटा थांता धरा जा तुमर मन करा जो ए चारटा संख्या अछि ए बी एला सी ए अछि डी तो आगे धीरे धीरे गोसागु बाहर करो धीरे धीरे गोसागु बाहर करो जति धीरे संख्या वाला पुणी से धीरे धीरे गोसागु बाहर करो जति फाइनल बाहरला गोसागु सेटा हम चारटा जाकर गोसागु एमटा हिंदे चलिबो आ कोन कथा अछि को जानि बोला ना नहीं तो सर हां आराम से हम बुझी पारिले तो ये आंकर गोसागु केते हबो ना तो सर 5 ही हम से बाद देखो किसी एग्जांपल तुमको दिए हिज पिला माने देखो बड़ बड़ संख्या नै हिज जेमते 144 180 192 तो देखो जब आम 180 को 144 द्वारा आगे से धीरे धीरे बाहर कर करू तो मोर इच्छा देइले तुम जहां भीतर बाहर करथांतो तीनटा तो तुम बाहर कर पारथांतो बड़ संख्या को सान संख्या द्वारा हरण कर न दशमिक रे आसीबो बोली तो कोन आसला तुमको सर 141 रे केते आछिना तुमको सर 36 आसिला तो पुणी थरे 36 को हरण करिवो 36 को नहे 36 द्वारा हरण करिवो का को ना तुमको सर 144 जे तार भाजक थिला देखो 4 पल्ला पिला माने 0 आसीगला ताने तुम जान नेलो कोन ना 144 आउ 180 भितरे गोसाउ केते आ तुम सर समान कर गोसाउ आसीगला ना 36 केते आसला 36 देखो लिखि 144 और 180 रो गोसाउ गला 36 एते लेखता पर टाइम नै तुमडा मन मन करिवो एबे हमें का का इतरे ना 36 और 100 मान तुमर 142 तुमर कोन 92 भितरे बाहर करिवा तो बर्तन बाहर करो बड़ संख्या को छोट संख्या द्वारा हरण करो परिची से 36 के 36 आगे पकेइची तुमर कोन ना 36 के 36 ने पिला भूल से एटी भूल से पके देची एक न है केते पकेबो ना तुम सर 6 पडिबो 36 रो ना 6 तो न पिला माने 6 आसुनी अच्छा 36 रे 5 गुणले हां 530 रु सुना तले तुमर केते ना 3 5 3 15 16 17 18 ना भूल रे एक लेखा छी पिला माने कोन होबो ना तुम सर 5 आउ तो 36 रे 5 पकेला 180 आइला 180 पर देखो तुमर भाग शेष 12 आइला 0 तो आसिलानी पुणी थरे सेटा कंटिन्यू होबो जति भाजक तला ताको पुणी थरे लिखले 12 द्वारा हरण करले 12 36 आसिला भाग शेष 0 ता माने जानले जति कि तार भाजक थिबो से होबो गोसागु आ 36 से वाला पर गोसागु से माने तुम कहि परबे तीनटा जाकर संख्यार से हला गोसा तो मजा आसला कि नहीं को पिला माने एमतिया जति कि संख्या तुमन को दिया हिची सबडा को भल से प्रैक्टिस करिवो तो को मेथड तुमको बेसी सहज लागला ताको नेहदरे कमेंट रे जणेबो आमे जाने पे चाहेबा जे तुमको को मेथड सब इजी हेबा ठीक अछि तो आमे पूरा डिटेल्स से डिस्कशन करले पिला माने गोसागुर माने कोन आगे बुझिले आगे देखले प्राइम फैक्टराइजेशन कोन तापरे गोसागुर माने कोन बुझिले गोसागु केते टाइप रे मेथड रे बाहर करा जागे बेसिक मेथड कारा से गेले तापरे गोसागु केते टाइप रे मेथड अछि हमर जल्दी बाहर करा पई सेडा को देखिले से सबुडा को मेथड को आमे सिखिले हो नाही को बस तो तुमको को मेथड इजी लागला तुम बर्तन सही मेथड रे ही बाहर करि परियो बड़ संख्या पई कि तू एई मेथड यूज करे पई चेष्टा करिवो सेडी तुमर स्टेप भी लिखि दिया छी तुम बाकरे नोट को दे दिया हबो तमे आराम से याकू भल से पढि कि भी तुम बाकरे नोट रखि नबो दले तुम जानि परिबो इन केस इन फ्यूचर जदी केबे भी तुमको लसा गोसा विषय डाउट आसे तुम पीडीएफ खोल के देखनाबो आ तुमको वीडियो देखै पई पड़िबो ने थरे वीडियो देखिले काम शेष ठीक अछि तो एतिक थिला कथा पिला माने समस्त वीडियो टे केमति लागला निया तारे कमेंट रे जणेबो आ तुम जदी किछ डाउट अछि एठी ताले तमे ताको पचारि परिबो ठीक अछि तो समस्त पढ़ा पढ़ी करियो पिला माने निजरो जत्न नबो भलसे रहइबो बिंदास रहइबो किछि स्ट्रेस नबर नाही जहां भी डाउट मैथ रे कमेंट रे जणेबो आमे ताको क्लियर कर दबा ठीक अछि तो समस्त पढ़ा पढ़ी करियो पिला माने देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।